চেয়ারম্যান তিনি মিস্টার বুদ্ধদেব বর্মা বনবচন ছিলেন। আবরিয়াগুলো তিনি আইএলএসিনি মেম্বার বিমল দেব বর্মা বনবচন ছিলেন। তিনি sini office ning senior computer assistant sim dipok babu kabo bitongon no kabo jasa ke jahat jadi na hoy pele baraka mari hambai sini je program mana punya joto sini ar kenai atau air sini je komite kenai sampai sini teacher, in-charge, headmaster, staff dokternya itu tuh nggak sampai ini aja. Anda isi mau bang sekolah jadi. Berarti lah hasil di sekolah aja. Tapi cuma datang isi jutu di jadi sekolah. Aibon Durgamohan Dewa, Chandramohan City jadi sekolah. SN. So itu lah, London jadi sekolah. আমি বলি সচেতন বর্মা আর পদনগর যে স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম ইনচার্জ স্বপন সরকার এইচএম কুলবাড়ি পূর্বপাড়া জেবি স্কুল আশিস দেবনাথ তুই বখরক জেবি স্কুল অনিল দেবনাথ এইচএম ফ্লিপটুকা জেবি স্কুল Bogor Devrama SM Primary School. bisa tak jadi thằng itu tuh Saya mau sudah formal, udah pastinya jam para presiden. Anu kapit dharma Romola harus pun jadi studi insas. Anu dharma kamar beri. Ani bungo sekolah bala ang ko Bindaban Senapati School ni. মধুসূদন দেব বর্মা তারাপদের বাড়ি জেবি স্কুল এসএন প্রসন্ন কুমার দেব বর্মা পাটিয়াপাড়া জেবি স্কুল টিচার ইনচার্জ উত্তম কুমার গামাটিয়া দুর্গামানি পাড়া জেবি স্কুল টিচার এডুকেশন কমিটি ni চেয়ারম্যান মুসাং রায়ু দেব বর্মা ভাইস চেয়ারম্যান মুসাং বুদ্ধ দেব বর্মা আহেকাই সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার আপনি লগি ইন্সপেক্টরেট লেভেল এডুকেশন কমিটি ni পুনি আদং সং আহেকাই जुदा जुदा स्कूल ni हेडमास्टर इंचार्ज ताई आ स्कूल लोग एसएमसी कमिटी ni चेयरमैन चेयरपर्सन एबा पुनि आदं सं जे सारक रिप्रेजेंटेटिव पुनि फायै सिनि अ फेलिसिटेशन प्रोग्राम अफ फाइ मानजा फाइनाय जतरन आं साकबायनाय कलजाक जिल्ला परिषदनि रोंबेदेक नेटवर्कयै पाइफाया हामबाया फारो তিনি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস বিশ্রামগঞ্জনি নোয়াজিমা বাই অবন ফুলা সাকাং সাকবানাय কলজাক জেলা পরিষদनि আন্ডারও আইএলসি কমিটিनि आदं संन फेलिसिटेशन दिमुं प्रोग्राम आं आबन बागै अ इन्सपेक्टर नि आन्डारनि इन्सपेक्टर सह जत्तो टीचार्स रखन अरनि मेम्बार्स रखन कैसा हाय न हाय पाइपलाया हामबाय माया
आदियो जम्पुई जला बाय बिस्राम मन्दप नांजाक तंपुरुसिन अनेक गोबांमा स्कुल दंमोन आफ्रो कलेबरते वो बेसेन हेडमास्टार इंचार्ज बासन दं हेडमास्टार बासन दं टीचार्स उसुक जे टीचार्स दं आफ्रो एनवायरनमेंट से अन्यरकम दं हिंगाय प्रशासननि सुबिदानि बागै जम्पुयो कायसा आलादा थायो इन्सपेक्टर सिकावि प्लान ताबो यामो बिस्ताम मनजो जे स्कुल दंगो आबुनि संखा उबुइको मोहनबुक रै बोते कैसा सकालि प्लान जगह तीनटा पार्ट का बिस्ताम मनजो आहिकाय तिनियो जगह फेलिसिटेशन प्रोग्राम मांजा गई डॉक्टर ने बुखाती आं किजा किजा जेता कॉक साना मुसुन तमानी एसएमसी कमिटी नि चेयरपर्सन सबनो आरा सेपतिनि मांखा आबन लग लगिते वो सेप मांखा कताल आईएलसी कमिटी